नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपनी चैनल राहीजी के एज्युकेशन में। आज विडियो में આપણે કહેવતો અને તેનો સાચો અર્થ જાણીશું, જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી રહેશે। કાગનો વાગ કરવો, નાની વાતને મોટું સ્વરૂપ આપવું। લીલો લાલને ભરે હરદા, એક વ્યક્તિ કાંઈ કાર્ય કરે અને કંઈ બીજો ભોગવે। ઓછું પાત્રને અદકું ભણ્યો, જ્ઞાન ઓછું હોય પણ ઢોળ વધારે કરે। ઉના પાણીએ ઘર ન બળે, વિવેकथी कठण काम लईए तो लाभ ज थाय। सठम प्रति साष्टम, तेनो साचो अर्थ थशे जेवा साथे तेवा। सो जोशी ने एक डोशी, साचो अर्थ थशे अनुभव मोटो शिक्षक छे। आधड़ू दळे ने कूतरो खाय, साचो अर्थ थशे मूर्खाओनी कमाणी व्यर्थ जाय। आल्यू वाणियाओने खाधु पराणीए, परिणामनो विचार न करवो। सोनानी कटार पेट में न मराय, योग्य वस्तु योग्य जग्याए ज शोभे। रांडी पुत्र शहजादा, विधवाना छोकरा स्वच्छंदी थई जाय छे। वखाणी खीचड़ी दाढ़े वळगे, अरती पसंद पामेल वस्तु छेवटे खराब निकळे छे। मोर पीछे रड़ियामणो, तेनो साचो अर्थ थशे रूप थकी माणसो शोभे छे। भर्या भारमा रहेलू सारू, मानमा રહેવું। 12 હાથનું બી ને 13 હાથનું ચીપડું, અશક્ય વાત હોવી। પોથીમાંના રીંગણા, કેવળ પુસ્તકિયું જ્ઞાન હોવું। બકરી આદુ ખાતા શીખી, નબળી વ્યક્તિ પણ સમય આવ્યો હોશિયાર થઈ જાય છે। પ્રેમ પંથ પાવકની જવાળા, પ્રેમ અને ભક્તિનો માર્ગ અતિ વિકટ છે। पळमा मन माळवे जाय छे, मन बहु चंचल छे। थूक्यू गळाय नहीं, तेनो साचो अर्थ थशे वचननुं पालन करवुं जोईए। काचा काननुं ने नहीं शाननुं, तेनो साचो अर्थ थशे बीजानुं सांभळीने निर्णय न कराय। कोणी मारी कुंडलू करे तेवुं, तेनो साचो अर्थ थशे काबेल समय सूचकता होवुं। खाता खूटे ने पहिरता तूटे, तेनो साचो अर्थ थशे वपराती वस्तु ने घसारो लागे ज। खाटी सास उकरडे ढोळाय, तेनो साचो अर्थ थशे बिन उपयोगी चीजवस्तुओनो संग्रह योग्य नथी। घा भेगो घसारो, तेनो साचो अर्थ थशे मोटा भेगू नानु दुख आववुं। चढ़ चूला खाव, तेनो साचो अर्थ थशे जेवुं बन्युं नथी के वापर्युं नथी। आवा ज विडियो जोवा माटे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो। फरी मळीशुं एक नवा विडियो साथे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।